हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन आमे बर्तमान खारवेल पार्क रे आसछु हमर बर्तमान एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सरीबा ऊपरे मो ऊपर भल से कर वीडियो होची देख एक्सरसाइज करे माने पेटा कम केमती बिहेव करची तुम केते चार्ज करछो तुम केते चार्ज करछो पर आवर तार हे जाउ 100% हो जाउ चार्ज हे जाउ 100% घंटा करे इलेक्ट्रिक ना पेट्रोल यार किरोसिन तुम किरोसिन चलछो किरोसिन चार्ज होछे तुम पैसा नौ ना ये की ट्रेनर फास्ट टाइम देखुची जे माने एक्सरसाइज करूची पुनी बाडौची राव की एक्सरसाइज हे जीवो नाला ट्रेनर गुड पाइलिन तो रद्दी ट्रेनर स्टार्ट एडी गोडू दियो पक्काडू एప్పుడు గస్ని ఈ సైడ్ కు కర ना गोडू के चा कि जाने रो चलेला करी रो खाली झियो देखे हो जा किछ नहीं आसुनी टैलेंट नहीं यू नो यू हैव नो टैलेंट यू अनटैलेंटेड गाय लागु हाथीटे जेमती डेउची हाय गाइस फाइनली हमर एक्सरसाइज सरला आमे वर्तमान जीवा कॉफी पीबा को कॉफी ऑफर देचंती मिस्टर मनोज आमे कॉफी पीबा कौन पीबा तमे कौन पीबो कैपुचिनो मु कैपुचिनो कोल्ड कॉफी पीबे कोल्ड कॉफी मनोज तमे कौन पीबो कोल्ड कॉफी मु पीबी हॉट कॉफी हॉट प्लेट मु हॉट प्लेट ना हॉट कॉफी पीबी अपू को बिस्कुट तमे पाइना एप्पल एना केतेला आ तमे को मजे कदली कुछ बनाना कदली तमे को पीलो पाइनएप्पल से पीले पाइना ये पीले पाइना आमी पीलु बनाना तम पीले कदली बनाना कदली मोटू धरे ऑनच हाय गाइस ए छोड़े गया को देखो ए छोड़े गया पिलाटा ए बाइक चलेबो मु तो ब्लॉग पकेबी ब्लॉग पर पडिबो तू से वीडियो करछु जो मनोज एक्सीडेंट रे गोरे वीडियो पकेइलु पके मु आज मोने पकेइबी गाड़ी नाइस गाड़ी चलो सीधा जाओ गाइस मुआ वीडियो खराब कर देली देखो देखो सेठी हेल्दी जूस पीला पर आसी एडी कोन खिया होची पूरी बरा मु भी खाई दी व्यस्त होनी मु गोटे बरा खाई दूची तू देख मित्र कोन आजी टिक्की मसला बरा खाउचंती ता सहित पूरी ता फेवरेट सीट रे बसी मु एडी बसी सेठी आसी भल अच्छी कि ठीक अच्छे सेठी बसिया
ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଚାଲୁଛୁ ଏସି ବସ୍ରେ ବସି ଆମେ ପୁରା ଲକ୍ଜରୀରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଖଟିଲୁ ତାପରେ ଏଠି ଏସିରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ହେଲା ଏମିତି ଲକ୍ଜରୀ କିଏ ଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଏଠି ନୁହଁ ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ନାହିଁ ହେଲା ଯାଉଛୁ ସେଠି ମନୋଜର ବାଇକ୍ ଥିଲା ମନୋଜର ବାଇକ୍ରେ କଣ୍ଟେକ୍ଟର ଆସିଲେ କଣ୍ଟେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଦରକାର କଣ କରାଯିବ ଏ ପିଲା ଇଂଲିଶ ମୋ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛି ଶିଖିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଯିବ ଇଂଲିଶ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଟା କୋଉଠି କୋଳଥିଆ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରୁଣା ପାର୍କ ପୁରୁଣା ମେମୋରି ଖାରବେଳ ପାର୍କ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ବେଳେ କହିଦେଲି ଖାରବେଳ ପାର୍କ ଯାଉଛି ବୋଲି ବରା ଖାଇକି ଏଇଠି ହେକିଟି ବାହାରୁଛି ନା ଜୁସ୍ ପିଉଛି I had past tense ପିଇଥିଲି ମୁଁ ଶିଖେଇତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ତ ପ୍ରୋ ବନେଇଦେବି ପୁରା ଇଂଲିଶ ପୁରା ଶ୍ୱାଁ ଶ୍ୱାଁ ମନୋଜ କହିବ କ'ଣ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କାଲି ରାତିରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ଏଡୋର ଲେଟରଟା ଆସିଥିଲା ନା ମୁଁ ପୁରା ପଢିଛି Oh my God, proud of you boy, proud of my boy. English ଏଇଟା just beginning ତାପରେ ତ ଇଂଲିଶ ପୁରା କହିବ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ବିଲିଭ କରୁନି ମୁଁ ପୁରା ପଢିଦେଲି ଏଇଟା ହଉଛି ମିରାକେଲ ତମର ଚେଷ୍ଟା କେମିତି ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ହେଲି ବାହାରକୁ ଗଲି ସବୁଆଡେ ଗଲି ଚେନ୍ନାଇ ଗଲି ଚେନ୍ନାଇ ବୁଲି ସେଠି ଚେନ୍ନାଇରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ ଚେନ୍ନାଇ ବେଶୀ ଇଂଲିଶ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବେଶୀ ଇଂଲିଶ ରେ କର ଇଂଲିଶ ନହେଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାମିଲ ଇଂଲିଶ ନହେଲେ ତାମିଲ ତାମିଲ ତ ଶିଖିବାର ନାହିଁ ଆମ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଠି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଟା ସେଠି ଆମର କୋଚ୍ ଥିଲେ ଟ୍ରେନର ଥିଲେ ସ୍କେଟିଂର ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶରେ ଟକ୍ ହେବେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନଥିଲି ଆଇ ନୋ ସାର୍ ସେଇ ଛୋଟରୁ ନୁହେଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ୟେସ୍ ନୋ ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ତାପରେ ଏମିତି କହି ଲାଷ୍ଟ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଆମ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜ କ'ଣ ମିରାକଲ ତୁମେ सेम पेटो सब सेम ड्रेस सेम पेटो लाइट मोर देखा न्यू ईयर तुम कौन कह पेरिस फेरी तुम अफेयर करिवो जीवन सहित देखि आज जीवन का एक्सरसाइज को ताका तुम ये करथलो कोन सेडा मोर जो स्किपिंग करथलो कोतरे कोडे हिल पिंदिबी केडा फॉल्स कर परलोनी ए कॉले वीडियो मगे देबी असला आईना स्क्वायर एडा आईना हेगलानी वेलकम होटल किड्स हॉस्पिटल रोड एबे हम पहुंचीबु टुमुटुमा स्क्वायर किड्स हॉस्पिटल रोड फाइनाली मुझे आसी पहुँच जाइए आम कॉलोनी रे एटा आम कॉलोनी एक्सरसाइज सरे मुझे थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग ब्लॉग्स ऑफिस चल आम भाई मिस्टर बैंकर मिस्टर एक्सिस बैंकर तांकर देखो ये तुम नुआ गाड़ी कहीं को किसी आम ब्लॉग को किसी कहब